बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है? क्या हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटाने के लिए पूरी तरह सरगर्म है? इसकी तैयारियां हो रही हैं। क्या हुकूमत ऐसा कर भी सकती है? क्या हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटाकर जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बनाना चाहती है? हुकूमत अपने ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है अदालत की जानिब से, तौहीन अदालत का, उससे बचने के लिए तरह तरह के बयानात दे रही है। और अब जो बयान आया है वो हमारे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से आया है। और वो उस बयान से ऐसा लगता है कि फुल फ्लैज वॉर जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। और इस आखिरी मरहले में आर होगा या पार, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बचेंगे या वज़ीर आज़म पाकिस्तान। ये मैं बात जो है अपने पास से नहीं कर रहा, ये मैं बात उन्हीं की बात आपको बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस को हटाने की बातें हो रही हैं। और ये कहानी पूरी क्या है, ये पूरी कहानी आपको सुनाते हैं कि किस तरह से इन्होंने प्लान आउट किया हुआ है, क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ करने से कानून रोकता है, आइन क्या इजाज़त भी देता है इस चीज़ की या नहीं। और इसके साथ आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा, और वो स्टोरी है सलमान शहबाज साहब की। हमारे वज़ीर आज़म के बेटे जब से वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद से सलमान शहबाज के कारोबारी असासों में कितना एक साल के अंदर इजाफा हुआ है, वो स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ये दोनों एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं और ये दोनों स्टोरीज़ हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हुकूमत का मूड किसी एडवेंचर का बन रहा है, और वो क्या इतना बड़ा एडवेंचर हो सकता है कि चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इसका ज़रा सा आज नज़ारा हमारे सामने आया और इसकी ज़रा सी बात ज़रा खुली है। वो किस तरह से खुली है मैं आपको बता देता हूँ। नदीम मलिक साहब जो कि समा पे शो करते हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। और उस इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि आपको मालूम है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो आपको पता है इमरजेंसी लगी हुई थी और उनको बहाल किया गया। तो वो किस तरह से बहाल हुए? तो उन्होंने कहा कि वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू बहाल हुए। फिर उनसे पूछा गया कि चीफ जस्टिस किस तरह से बहाल हुए? उन्होंने कहा वो भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू इमरजेंसी के बाद बहाल हुए थे। तो उन्होंने कहा, नदीम मलिक साहब ने पूछा कि अगर वो एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है हुकूमत कैंसिल कर दे या उसको कलअदम करार दे दिया जाए या वापस ले ले, तो फिर चीफ जस्टिस का स्टेटस क्या होगा? तो इस पर राना सनाउल्लाह मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि वही होगा, या आप बेहतर जानते हैं इस पर चीफ जस्टिस का क्या स्टेटस होगा। वही होगा जो ऑर्डर वापस ले लिया जाए तो पुराना स्टेटस होता है। तो ये गालिबन उस तरफ इशारा था। उन्होंने नदीम मलिक साहब ने पूछा कि आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो ऑर्डर वापस ले लिया जाए तो चीफ जस्टिस साहब बहाल नहीं रहेंगे और चीफ जस्टिस साहब को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा? तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू चीफ जस्टिस बहाल हो सकते हैं तो उसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू चीफ जस्टिस को ओहदे से भी हटाया जा सकता है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत का एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटा सकती है या नहीं। अब हमने इस बारे में जानने के लिए वकला से रब्ता किया कि अगर हुकूमत ऐसा कोई एडवेंचर करे, एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू हटाने की कोशिश करे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो ये क्या कानून और आइन के मुताबिक भी है? क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि इमरजेंसी के बाद एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू ही उन्हें बहाल किया गया था। बड़े इंटरेस्टिंग आंसर मिले, मैं आपको बताता हूँ। पहला आंसर मुझे ये मिला कि शाम में अक्सर जो है रात में लोग कहते हैं कि उन्हें भुट्टो नज़र आया है। तो वो बेसिकली एक तनकीदी पॉइंट था, और वो तनकीदी पॉइंट आया इस वजह से था कि ये जो है नाकाबिले अमल बात है। दूसरा मुझे एक वकील से सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि इरफान कादर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के, आपको पता है कि बड़े उनके चहीते हैं, बड़े उनके ख़ास समझे जाने वाले लॉयर हैं, एक ऐसे वकील हैं जो कि जजेस साहिबान को पीछे धकेल देते हैं, उन पर बैश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई बात कहते हुए डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा इरफान कादर साहब भी ऐसे ही मशवरे पीपल्स पार्टी को देते थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर था। और फिर आपको पता है कि क्या हुआ था यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, जब स्विस हुकूमत को ख़त नहीं लिखा जाता था। यानी एक बात वकला की जानिब से बड़ी क्लियर थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटाया जा सके, ना ही ये आइन में है, ना ही कानूनी तौर पर है। तो ये जो राना सनाउल्लाह ने बात की, ये महज एक शुरली है, और हुकूमत की जानिब से ये जो मिस एडवेंचर अगर ये सोचा भी जा रहा है तो इसकी कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है।
یہ محض صرف ایک لڑائی کو ایک آگے تک لے کے جانے کا معاملہ ہے، اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو ہٹا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنا دیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ تو تھی قانونی پوزیشن۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا وزیر اعظم کو ہٹا سکتے ہیں؟ تو بالکل وزیر اعظم کو نااہل کر سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان۔ کابینہ نے فیصلہ دیا، اس کے باوجود وزیر اعظم کو بلا کر توہین عدالت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے عدالت کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ عدالت کے احکامات پر عمل ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے، اور نہ عمل کرنے کی صورت میں توہین عدالت ہے، اور توہین عدالت اگر ہوتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کی سزا ہے جس میں 5 سال کی نااہلی ہے۔ تو اس طرف اب یہ دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو جو ہٹانے کی باتیں کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، کہیں ان کے وزیر اعظم تو انہیں عدالتی آرڈرز کے تھرو پھنسنے والے، ان کو تو نہیں سزا ہونے والی۔ خیر، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک شرلی جو ہے آج جو انہوں نے چھوڑی ہے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں، یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز صاحب کے کارنامے۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے ان کے جو بزنس ہے بیرون ملک اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو ہے خبر میں آپ کو پوری بتا دیتا ہوں کہ خبر کیا ہے کہ سلمان شہباز کا جو بیرون ملک ناظرین کاروبار ہے، اس میں یو کے کی کمپنیز ہاؤس دستاویزات کے مطابق سلمان شہباز اور شراکت داروں کے بیرونی ملک کاروبار کا حجم 70 کروڑ روپے ہے، اور ان کے کاروبار میں گزشتہ 1 سال کے دوران سنس شہباز شریف بیکمز پرائم منسٹر 65 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ دستاویزات کے مطابق سلمان شہباز نے برطانیہ میں 11 کمپنیوں کی شراکت داروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک تو بنائی ہیں، پھر ان کو آگے سے ان سے بزنسز لے رہے ہیں، اور جن کا مجموعی کاروباری حجم جو ہے وہ 20 لاکھ پاؤنڈ ہے۔ تو یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے ایسٹس بنانے شروع کر لیتے ہیں، مختلف کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپس کرتے ہیں، بیکاز آپ کے والد صاحب اگر پرائم منسٹر آف پاکستان ہو تو بڑی دوسری کمپنی بھی بھاگ بھاگ کے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کولابریشن کرتی ہیں، بیکاز دے نو یو ہیو ریسورسز اینڈ یو کین یوٹیلائز یور ریسورسز۔ تو وہ دستاویزات کے مطابق سلمان شہباز صاحب جو ہیں گزشتہ سال جون میں عمر رینٹل لمیٹڈ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے تھے۔ اس کمپنی کا مجموعی بزنس ٹرن اوور 13,67,000 پاؤنڈ سے زائد ہے۔ یو کے کی کمپنیز ہاؤس دستاویزات کے مطابق عمر رینٹل لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کے فنڈز 3,19,000 پاؤنڈز کے ہیں۔ یہ وہ جو سلمان شہباز صاحب کی ہے۔ سلمان شہباز صاحب سے رابطہ کیا گیا، ہم نیوز کے جرنلسٹ ہیں زاہد گشکوری صاحب، انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتے ہیں، انہی کی سٹوری کے حوالے سے انہوں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ میں تو ایک کاروباری شخصیت ہوں، برطانیہ میں قانون اور ملک میں کوئی بھی رہنے والا شخص کاروبار کر سکتا ہے، تو میرے کاروبار میں اگر اضافہ ہوا تو میں نے یہاں پہ رہ کے خود کمایا، لیکن بیہائنڈ دا کلوز ڈور آپ کی تقریباً 60 جو ہے وہ عرب کی جائیداد جو ہے وہ 75 آپ کا 75 کروڑ میں یا 75 ارب میں وہ کنورٹ ہو جائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سلمان شہباز صاحب نے جب سے وزیر اعظم شہباز شریف بنے ہیں سلمان شہباز صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے فی الحال کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔